adlaw day ay adlaw karon sa Sabado. So wala man tay klase, magtrabaho na pud ta kay kana man atong before we gonna go sa sanggian, magpagwapa sa ta kay mas stress man ta. So manglakaw na ta ninyo. Pero ay ka, before ta manglakaw, magtiktok-tiktok sa ta para di ra kay ta kapuyan. O ana, pagkit-kit gamay para di ra kay halata nga mananggi ay. Nanaragod sa kinabuhi para di ka magasaban sa mama. So dihang panahon ni ko ha, kung kutsilyo kay kung nay magpasamang-samang tingbaso largo. So manglakaw na ta. Yang dapita nang lakaw na ta kay unsa ra gud pod kung di ta mo trabaho kapoy man pud kay magpuyo sa balay. O gipakita na kong kutsilyo kay tigbason man ako ang magpaduol-duol. Busta ayaw gyud mo paduol-duol kay matigbasan jud mo. So dirang dapita naghuna-huna na ko unsay sunod na kong buhaton pag maabot ko didto. Ay ka. Na ako'y nakitang duha-tulo ka tawo. Busa gitanaw na ko ni og video kay basin nanguha ni para naatay ebidensya. Pero pag duol-duol na sa kamera, agoy ka. Nangaon man dining lansunis ni mga bataa. Busa ni sabay na lang pud ko. Bisag ilang kinawatan. Busa ni sabay na lang ta para di ra ta halatang suspek. O to ara hastang sirukas ta pang dalua. Nagdako lang mata nga pertira bag insika. May pasilig-silig pa para dili halata, dili tag-iya. So dira nga part na tanaw na pud sa tong camera para tan-aw na tong naong kung unsa ka bati ug unsa ka lagom. Char. Ingon ana naman gyud basta trabante lagom jud na. Bisag wala ka bay. Pero ay ka naghuna-huna na ko ana. Og diri nga part nagsugod na tagsanggi diri nga part naabot na tao, di ba? Mura nagrobot nagsanggi-sanggi nga kay gi-time lapse man para lang mapaspas ang video kay perti man kapuya. So dira nga part natapos tong video dayon pasilpi-silpi dayon ta kay ni pahuway man ta. So naabot ang ay jud mo kalimot og react niining atong video og share na lang pud niini kung naamoy kasing-kasing sa pag-share og maura to daghang salamat.